mari kita kembali pada contoh tentang Don tadi. Don's talked to 5 people so far this afternoon. Coba dengarkan lagi ungkapan yang terakhir. This afternoon. Ungkapan tadi dapat dipakai dengan bermacam-macam tense, karena dapat berarti 3 waktu yang berbeda-beda, yaitu siang atau sore ini, atau tadi siang atau sore, atau nanti siang atau sore. Waktu mana yang dimaksudkan dengan this afternoon ditunjukkan oleh bentuk kata kerjanya dan bukan oleh ungkapan itu sendiri. Dalam pelajaran hari ini, ungkapan this afternoon dipakai dengan arti siang atau sore ini, yaitu hari masih belum berlalu. Don wants to see 8 people before 5 o'clock. He saw 1 person at 1 o'clock, 1 person at 1:30, 2 at 2 o'clock, and 1 at 2:30. 1, 2, 3, 4, 5. He's seen 5 people so far this afternoon. Kata this dapat kita pakai dalam ungkapan-ungkapan lain yang serupa untuk menunjukkan waktu. Beberapa dari ungkapan seperti itu ialah this morning, this evening, this week, this month, this year, this summer, this season. Mari kita ambil ungkapan this week sebagai contoh. Orang tua Chris, yaitu Mr. and Mrs. Scott, baru-baru ini kembali ke Sydney sesudah tinggal di luar kota selama beberapa waktu. Sejak kembali, mereka sibuk membongkar barang-barangnya dan mengaturnya di dalam rumah. Berikut ini, Mrs. Scott berbicara dengan tetangganya yang baru, yaitu Ibu Lucia. Oh, hello, Mrs. Rossi. How are you? Fine, thanks, Mrs. Scott. I'm just cutting some flowers. Oh, they're lovely. I'm waiting for my son, Chris. He's going to bring some of our boxes from the station. Have you met Chris? No, but I met your daughter Helen last week. She's a lovely girl. Thank you. We've been very busy this week. Oh, really? Yes, we've moved some of our furniture. And I've cleaned some rooms. I've opened some of our boxes. And I've bought some new curtains. You have been busy. And have you finished your work? No. Oh, no, I haven't finished. I've started, that's all. What about your husband? Does he help you? Oh, yes. But he's been busy too, with his work. Oh, yes? He wants to build a new room for the house. Has he started? Yes. So far, he's bought some things. Mrs. Scott, seorang pemborong bangunan, telah membeli bata, semen, kayu, dan sebagainya. He's drawn some plans, and he's discussed the plans with Chris and Helen and me. It'll be a big job. My husband will help you, and my son can help too. That's very kind, Mrs. Rossi. Thank you very much. Ah, here's Chris. And Ewan. Okay, Ewan, let's go. Mum, where do you want these boxes? Oh, they're heavy. Be careful, Chris. Oh. Chris, what are you doing? Be careful. Excuse me, Mrs. Rossi. You know what boys are like. I'll see you later. Goodbye, Mrs. Scott. Chris, be careful. Saudara pendengar, Mrs. Scott telah berkenalan dengan tetangganya yang baru, Mrs. Rossi. Dia telah berbicara tentang pekerjaannya minggu ini dan juga pekerjaan suaminya. I've opened some of the boxes this week. She's opened some of the boxes this week. Nah, sekarang kalau saudara mendengar Mrs. Scott mengatakan misalnya, I've opened some of the boxes this week. Saudara hendaknya mengubahnya menjadi kalimat tentang Mrs. Scott. She's opened some of the boxes this week. Nah, berikut ini latihan yang pertama. Siap, saudara-saudara? I've moved some of the furniture this week.
I've opened some of the boxes this week. I've cleaned 2 rooms this week. I've bought some new curtains this week. I've discussed some plans this week. And I've met my new neighbour this week. Baiklah. Telah banyak yang dikerjakan oleh Mrs. Scott minggu ini, bukan? And you've heard 2 parts of this program so far. Yes, so far you've heard 2 parts of this program. Saudara pendengar, agar lebih jelas, mari kita bandingkan pemakaian the present perfect tense dengan the simple past yang sudah kita pelajari. Coba dengarkan. I ate some apples yesterday. I've eaten 3 apples so far today. Kalimat pertama I ate some apples yesterday menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu yang sudah lampau sama sekali, yaitu kemarin. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, pertama-tama bentuk kata kerjanya, yaitu I ate adalah bentuk yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang dimaksud sudah selesai dan lampau. Kedua, ungkapan waktu yesterday menegaskan bahwa waktunya sudah lampau sama sekali. Kalimat yang kedua tadi, I've eaten 3 apples so far today, menggambarkan waktu lampau dan sekarang. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, pertama dari bentuk kata kerjanya. have eaten, Kedua, dari ungkapan waktu. so far, Kalau ungkapan itu digunakan dalam contoh seperti misalnya, 3 apples so far. artinya jumlah yang disebutkan mungkin hanya merupakan sebagian dari jumlah